हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को मोर एजुकेशन क्लासेस को स्वागत जनाऊँ। पिले माने तुमको दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा अल्प दिन रहिला तो मु तुमको पाई शॉर्ट क्वेश्चन बच्चा बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आसी जोटा कि तुम परीक्षा रिलेटेड बा परीक्षा रे ही आसीबाटा ही आसीबो। तो आज आमे जन्मभूमि दशम श्रेणी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। ई भिडियो रे हम न करी वर्तमान आमे शॉर्ट क्वेश्चन चलନ୍ତୁ विलंब न करी वर्तमान आमे प्रत्येक प्रश्न डिस्कशन करिबा एवं सठिक उत्तर चयन करिबा। तो देखिबा पिले प्रावधिक केउटिकु तांकर जन्मभूमि बोली कहिसंती। ऑप्शन ए सहर, ऑप्शन बी पल्ली, ऑप्शन सी जंगल, ऑप्शन डी पर्वत। तो सठिक उत्तर टी होची पिले कोन ना ऑप्शन बी पल्ली। ताले प्राबंधिक पल्ली को तांकर जन्मभूमि बोली कहिसंती। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पिले जिबा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची कोन ना आयु सूर्य वाक्यर सठिक व्याख्या कौन। ताले आयु सूर्य वाक्यर सठिक व्याख्या कौन। तो देखिबा पिले आयु और सूर्य ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आयु रूपक सूर्य, ऑप्शन सी आयु रो सूर्य, ऑप्शन डी सूर्य पृथ्वी। तो सठिक उत्तर टी होची पिले कोन ना ऑप्शन बी आयु रूपक सूर्य। तो बुझी पालो पिले माने ताहले आयु सूर्य वाक्यर सठिक व्याख्या होची कोन ना आयु रूपक सूर्य। ता नेक्स्ट क्वेश्चन पिले जिबा। धर्मांतर शब्दर विग्रह वाक्यटी कोन। ना धर्मांतर शब्दर विग्रह वाक्यटी कोन। तो देखिबा पिले प्रत्येक ऑप्शन को हमें चयन करिबा। प्रथम देखिबा ऑप्शन ए धर्म ओ अंतर, ऑप्शन बी धर्म रु अंतर, ऑप्शन सी अन्य धर्म, ऑप्शन डी धर्मर अंतर। तो सठिक उत्तर टी पिले हेउची कोन ना ऑप्शन सी अन्य धर्म। ता धर्मांतर शब्दर विग्रह वाक्य होची कोन ना अन्य धर्म। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पिले जिबा। ऑप्शन तापरे शुष्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुष्क शब्द किपरि गठित। ताल शुष्क शब्द किपरि गठित। ताल देखिया पिले ना शुष युक्त त, ऑप्शन बी शुष युक्त क, ऑप्शन सी शोष युक्त क, ऑप्शन डी शोष युक्त त। ताल सठिक उत्तर पिले होची कोन ना ऑप्शन सी शुष युक्त क। बुझी पालो पिले माने। तापर क्वेश्चन नंबर 5 को आमे माने जिबा। क्वेश्चन नंबर 5 कोन अछि ना पुनर्जन्म शब्दर सठिक संधि विभाजन कोन। ताले पुनर्जन्म शब्दर सठिक संधि विभाजनटे कोन। तो ऑप्शन नंबर ए पुनर्जुक्त जन्म, ऑप्शन नंबर बी पुनर्जुक्त जन्म, ऑप्शन नंबर सी पुनर्जुक्त जन्म, ऑप्शन नंबर डी पुनर्जुक्त जन्म। ताल सठिक उत्तर टी पिले हेउची कोन ना ऑप्शन नंबर डी पुनर्जुक्त जन्म। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पिले माने। तब 6 नंबर को आमे जिबा। तो कौन लोक माने श्रम द्वारा जीवन चलाउ छंती। कौन लोक माने श्रम द्वारा जीवन चलाउ छंती। सर पिले सेटा अब केउ लोक माने श्रम द्वारा जीवन चलाउ छंती। ताले केउ लोक माने ऑप्शन नंबर ए गोपी, ऑप्शन नंबर बी गोप, ऑप्शन नंबर सी श्रमजीवी, ऑप्शन नंबर डी सूर्य। ताले सठिक उत्तर टी पिले होची कोन ना श्रमजीवी। ताले केउ लोक माने श्रम द्वारा जीवन चलाउ छंती ना श्रमजीवी माने जे माने परिश्रम करंती से माने ही श्रम द्वारा जीवन चलाउ छंती। तब देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिबा पिले प्रवास तीर्थ केउ शहर निकट रे अछि। ताले प्रवास तीर्थ केउ शहर निकट रे अछि।
ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଦ୍ୱାରକା, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ମଥୁରା, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ପୁରୀ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଦ୍ୱାରକା। ତାହେଲେ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥ କେଉଁ ସହରରେ ଅଛି ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଦ୍ୱାରକା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8। ବ୍ୟାଧର କାହା ପଦକୁ ବିଧ କଲେ? ବ୍ୟାଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଶିକାରୀ। କ'ଣ ପିଲେ ଶିକାରୀ। କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିଥିଲେ ଧନୁ ତୀର ନାଇକି ପିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଧର କାହା ପଦକୁ ବିଧ କଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରାଧା, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ସୁଦାମା, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଧନଞ୍ଜୟ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଶିକାରୀ ବା ବ୍ୟାଧର କାହା ପଦକୁ ବିଧ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ବିବାହିତ ଅଟେ। କେବଳ ଅକର୍ମା ମାରିଦବନି, ମାରିଦବ ସରି ପିଲେ ସେଟା କ'ଣ ହବ ଅକର୍ମା ଅବିବାହିତ। ସେଇଠି ବିବାହିତ ଦେଇଛି କ'ଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ଅକର୍ମା ଅଟେ। କ'ଣ ପିଲେ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ଅଟେ। ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ବୋଥଟା ହେବ ନାହିଁ। ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। ପଲ୍ଲୀରେ ନବାଗତ ଅତିଥିକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ନବାଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଅତିଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ବୟସ୍କ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଶିଶୁ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୁବକ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଗୋପୀ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଶିଶୁ। କ'ଣ ପିଲେ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି କ'ଣ ଶିଶୁ ଅଟେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି। ତାହେଲେ ପଲ୍ଲୀରେ ନବାଗତ ଅତିଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଯିବା ନା ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ସହର, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ନୀଳଗଛ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୁଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ। ତାହେଲେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ନା ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଯିବା ଲେଖକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିପରି? ତାହେଲେ ଲେଖକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବା ବଢି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ କମ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଅଟୁଟ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହରାଇଗଲା, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଶାନ୍ତ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଅଟୁଟ। କାହିଁକି ନା ଅଟୁଟ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଚାକିରି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଶ୍ରମ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ନୃତ୍ୟ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନା କ'ଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଶ୍ରମ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ ନା ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନା କ'ଣ ଶ୍ରମ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବା କାମ କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ତାହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଜୀବନ ପୁନରାରମ୍ଭ ହେବା, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରାଜନୀତି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଲେଖା, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଗୀତ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଜୀବନ ପୁନରାରମ୍ଭ ହେବା ବା ପୁନରାରମ୍ଭ ହେବା, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ନା ଜୀବନ ପୁନରାରମ୍ଭ ହେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। କ'ଣ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବୟସ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବୟସ କାହା ସହିତ ମାନେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଅଧିକ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି କମ୍, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ତୀବ୍ର। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଅଧିକ। ତାପରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। ପଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତି? ପଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ବର୍ଷା, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ନୂଆ ମେଘ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ତୁଫାନ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯୁଦ୍ଧ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ନୂଆ ମେଘ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା 26। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26। ପ୍ରାବନ୍ଧିକକୁ କ'ଣ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଜନ୍ମଭୂମିର ସମ୍ମାନ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି
ଅନ୍ୟ ଗାଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସହର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କ'ଣ ଜନ୍ମଭୂମିର ସମ୍ମାନ ଭାବିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ପିଲେ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 27 ଯିବା। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ କିଏ?
क्वेश्चन नंबर प्ले 27 जन्मभूमि प्रबंधर लेखक किए तार जन्मभूमि प्रबंधर लेखक किए ना ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद राउतराय ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ताहले जन्मभूमि प्रबंधर लेखक किए बेले ना डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही ताहले के लिखिसंती ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही तापरे क्वेश्चन नंबर 28 पिले कौन देछि पल्लीग्राम केउठी अछि ताले पल्लीग्राम केउठी अछि ऑप्शन नंबर ए सहर ऑप्शन नंबर बी ग्राम ऑप्शन नंबर सी पर्वत ऑप्शन नंबर डी जंगल ताले सटीक उत्तरटी पिले होछि कोन ना ऑप्शन नंबर बी ग्राम कोन पिले ना पल्लीग्राम केउठी अछि कोठी ग्राम ही पल्ली अर्थ कोन ग्राम जन्मभूमि बुझिताय तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जन्मभूमिर प्रमुख विषय हेउछि डैश ऑप्शन नंबर ए लेखक पल्ली स्मृति ऑप्शन नंबर बी कृषक जीवन ऑप्शन नंबर सी राजनीति ऑप्शन नंबर डी पर्वत संघर्ष सटीक उत्तरटी पिले होछि कोन ना ऑप्शन नंबर सटीक उत्तरटी होछि पिले कोन ना ऑप्शन नंबर ए लेखकर पल्ली स्मृति नेक्स्ट क्वेश्चन पिले जिबा सेटा पिले आउ थरे हे जाइछि रिपीट हे जाइछि कोटा जन्मभूमि प्रबंधर प्राबंधिक किए तो किए ना शरद कुमार महांती गोलक बिहारी धଳ कृष्णचंद्र पाणिग्राही बंशीधर सामंतराय तार सठी उत्तरटी कोन प्रबंधर लेखक किए बा प्राबंधिक किए ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही